Guys, veteranong biyahero guys. Ayan, may gagawin tricks guys. Ayan. Guys. Ayan siya guys. May gagawin siya tricks guys. Ayan o. Okay guys, may itlog guys. Ayan. Guys. Palagpasin niya sa papagitnaan niya sa dalawang gulong yan guys. Yan guys, ayan. Oh, pucha. Hindi tinamaan ah. Usay talaga si veterano ah. Grabe naman yun. Mga galawan ah. Hindi ka tinamaan yun. Oh. Oh no. Grabe naman. Kagaling naman. Grabe naman veterano na yan. Hindi man lang napisak ang itlog. Grabe itlog oh. Buo guys oh. Tingnan nyo guys oh. Yeah, guys, di man lang napisak. Di man lang napisak guys. Ang guys oh. Ayan oh. Itlog yan guys oh. Grabe naman yun. Okay guys, ipakita mo muna ako doon. Grabe naman yun. Okay guys, ginawa mo na yun. Parang kakaiba yun ah. Ngayon ko lang nakita yun ah. Itlog yan guys. Okay ba guys? Parang pang ibang bansa ah. Patay. Dali ah. Ayan guys. Ayan guys ah. Yan guys, ginagawa ni veteranong biyahero kasi request yan eh. Kasi nung una inabante. Sabi, subukan mo ang atras. Yan, inatras natin. Apat yan ang koleksyon ng tricks ni veteranong biyahero. Tingnan nyo guys ha. Okay, wag kukurap. Ayan, sabi nila may binabasihan daw na linya. Okay, sige, andun tayo sa linya. Pero subukan nyo yung magtansya ng linya sa atrasan para hindi mabasag yung itlog. Try nyo rin guys para malaman ninyo kung ano yung sinasabi ninyo, no? So ayan guys, tricks lang yan. Ayun, pina-challenge ko kasi marami tayong bashers. Sige, gawin nyo yung mga magagaling dyan. Basta payo lang ni veteranong biyahero. Pag ginawa nyo yan, magbaong kayo ng isang tray na itlog. Para baka sakali madali ninyo, no? Okay guys. Ayan lang ang tips ni veteranong biyahero guys, no? So inipon to lahat niya ang tricks niya. Okay? God bless. Dala pang reaper yan. Ayan o. Reaper ban yan. 1x40. Ano tol? Okay ba tol? Okay na okay. Mas na siya. Pinaka nakakasyak to. Pinaka nakakasyak to. Patras. Grabe. Ito guys ha. Yung request nyo nasa patras ha. Ito na. Okay. Ito pa guys oh. Ito guys ha. Ay buta. Hello guys. Good morning guys. Veteranong biyahero guys. Guys, may kukunin siyang tricks guys. Ayan. Ina-atras niya na yung trailer guys. Ayan. Balak niyang itimpla yung tsaa dyan sa tasa na yan guys. Yung tsaa yung nakasabi sa tapalodo guys. Ayun o. Iyong 7 kanan yan guys. Yung atras niyan guys. Kita nyo naman kung gaano kahirap yan guys. Kita nyo naman o. Critical guys. Ayan guys. Ayan guys o. Ayan guys. Tingnan nyo naman. Ayan guys. Ayan guys o. Ayan guys. Ayan guys. Ayan mo guys o. Grabe naman. Ayun.
guys, tingnan nyo naman guys. Ayan o. Sausawan tsaka guys. Ayan guys, 7 ka. Hello guys. Guys, ayan, ito nga pala si Veteranong Biyahero Vlogs guys. Ayan. Bali kaya may baso yan guys. Ipapasok na yung tsaa dyan eh. Magsasarin timpla yan gamit yung tractor guys. Yung tsaa bali na ay nasa Tapalodo guys. Ayan guys. Ganun mo yung pinampina ni Mr. Biyaherong Vlogger yan. Kita mo naman. Guys, kita mo naman mga galawan na yan. Ayan. Ayan o. Galawan na yan o. Galawang veterano yan o. Ayan, galawang master yan. Galawang master truck guys. Ayan, pasok niya yung tsaa. Ayun guys, bali na. Ayan o. Tingnan mo naman guys o. Tingnan mo naman yung tsaa. Walang senyas-senyas yan. Naitimpla o. Ipasok na. Si Mr. Biyaherong Vlogs guys. Follow kayo guys and subscribe guys. Para sa maraming video pa na kanyang gagawin guys. And ito mo guys, na pinahan yan. Ipasok niya yung tsaa dyan. Ipasok niya pa yan. Guys, maulan-ulan nga pala dito sa amin. Pero kita mo naman guys, kahit malabo yung salamin niya, side mirror, na ipasok na pa yan. Ayaw ba guys? Ayan guys, si Veteranong Biyahero Vlogs guys. Ayan. Tara, dito tayo mag-usap. Subscribe guys. Kunin ko muna yung tsaa ha. Guys, tagulan kaya mag-tsaa muna tayo. Konting exhibition lang guys. Shout out sa mga kasamahan ko dyan na mga driver. Mabuhay tayong mga driver para sa pamilya natin. Mga Pilipinong magaling. Guys, konting exhibition lang. Sinubukan ko lang gayahin yung nakita ko sa YouTube. Okay guys, thank you for watching guys. Veteranong Biyahero, please support, subscribe.